For today's video mga idol, nagluto kami sang pugita no, ginadubo namon. Katahom gid sang pugita, fresh na fresh. So ginatag ni sang akon nga amigo, classmate ko sang high school. Madamo gid nga salamat sa imo amigo Rino Yanson sa pagbisita mo diri sa akon kag paghatag mong sang mga priska na mga isda. Kag ginapasalamatan ko man si amigo Ricardo Sansaed kay siya ang nag-asikaso, naglimpyo kag nag-prepare sa mga lulutoon. Amo sa ang unto sa kugita guys, oh, bunyo. Para makita nyo muna yung unto yaw. Kung paano magkwa. Ikwa o tanay kay para namin dire-diretso ka unta. Amo nyo tot lang tot kay isa lang kung damo tit. Okay na. Amo lang guys Thank you. Samtang ga-prepare sang lulutoon si amigo Ricardo, ari kami gapaway-way banding-banding ginagmay Amigo Rino Yanson, thank you gid amigo. Kag kay amigo Ricardo Jerry Castro, thank you gid sa inyo. O ari na ginapabukalan ng pugita para lumok kuno kiharon. Ari na amon pugita ready to slice na. Baka nami gid sa pugita ni amigo Rino Yanson O ginaiwa-iwa na sang akon nga gwapohon nga chef Busy gid aton amigo sa pagkiyat-kiyat sang pugita. Hindi magpainali amigo. Bawari na aging transfer na sa Kalaha kag ang mga panakot ready naman Ngkihad naman ang Bombay kag ang ahos ni kabusing Jerry Castro ang gwapuhon ng vlogger dres sa Gisad kay siya ginidi kuno ang importan mong ari gimutang ng patis kag kalamay para timplahon kag ginalamas-lamas na ang pugita para magwang sabor kag na ready naman ang tanan namon nga kilinlanon o gintornoon yun ang gasol kay masugod na sa kuno gisa ginpapiswit na ang mantika ginbutang ang ahos kag ginlugay-lugay to the follow na ang Bombay kag ginlugay-lugay liwat. Kag syempre ginbutang na ang preska namon nga pugita kag ginlugay-lugay na para magnamit kag gintakloban ulton magbukal So tapos utangan betchen Ajinomoto made in Japan. Bakod gid mga linya mo amigo Ricardo o ginbutangan niya na bitchin tubig kag ricado o kon laurel kag gintakloban syempre ari nagbukal na so ginsunod niya naman liwat ang marinate ang sabaw sang pugita naging marinate namon gina o taklobe na kay ulton ta magluto kag tilawan ta o ari nang ginahulat-hulat ko luto na abe tilawan ta o tilawan na nato nang ginluto ni amigo Ricardo. Tanda gid palutuon si Migo Ricardo yan the best kagid migo perfect gid o ari na luto na sampat gid ni katahom gid sang adobo nga pugita mga idol o nagprepare na kami sa ngamon nga planyagahon kay nagutom na gid kami labi na gid ang akon manug luto gutom na gid ni o mga idol kita-kits na lang ta sa mga susunod namon nga vlog thank you so much gid sa pag-usik niyo sang oras sa paglantaw sa ngamon nga vlog thank you so much gid nyaga ta mga idol. Kumain mo salamat kami sa mga sining higayon ginatang mo sa amo nga nakatipon naman kami dire sa ining adlaw. Pasalamat kami sa kay Migo Rino sa iyang pagdala din sa among nga sudanong subong kag salamat kami sa mayong lawas sa adlaw tanan especially subong sa ining pagkaon ginatag mo sa amon atubang mag-aamon pag-aambiton pagkabay ni magatag sa amon sa mayong lawas kag makabuhat kami sa among obligasyon sa among obra sa among mga responsibilidad sa adlaw tanan kay buligan mo kami palayo kami sa mga disgrasya sa mga kalalataan. Buligan mo kami nga maging basko sa tanang ation kag para makabuhat kami sa amon mga responsibilidad sa amon tag sa kaugalingon sa amon pamilya. Ni tanan na may tugyan namon sa ngalan sa imong anak si Jesucristo. Amen. Amen. Okay, banat. Banat. Birthday bukan? Ay nako.